media songno norok tini oro chini press meet phai majang man bagi poilano chini habu bagra bono ani khulumbung yaparo te ani district ni taraf theke bono khulumbung yaparo tamning kai cheng tini press meet ma phaika mia kaisa press meet norok jotono nubai khana ani against chini em ni against te chini YTF president against je অভিযোগ তুবই যে এলিগেশন তুবই যে বড় প্রেস মিট খাইমানি আবো খুবই আনফরচুনেট অমহাই जों কোনো জন আসাই মেয়া তংমানি তাম নিংকাই চিনি পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট তেলামরা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট কল্যাণ 27 কল্যাণপুর 28 তেলামরা 29 কৃষ্ণপুর ও তিনটা কনস্টিটিউয়েন্সি তুই চিনি কাইসা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট ও পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টও जों এত শৃঙ্খল ভাবে গাহাম খাই जों ফাইনাই চিনি বিসি ইলেকশন ते विधानसभा इलेक्शन जों विपुल बुटे जों जययुक्त खायनानै बागै आ तीनटा कन्स्टिट्यूशन जों चिनि मथानि एमएलए सानामनानै बागै जों जत चिनि वारियर रक खाथों खाजाखाय खा बाक्सा फान बाक्सा याप्रि बाक्साखाय सेलाय तंथानि अमहाय केबेंमुं फायका तामनि हांखाय जों खाखाव जे मिया प्रेस मीट खायनाय रक ओ प्रेस मीट खायनाय रक बरंखा बुइनि चक्रान्त कलायका आरो जों जे त्रिपुरा मथा जेबाबे तैलामरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्टआव शृंखल भावे चिनि अर्गानाइजेशन डिसिप्लिन वाइज जे खलाय थांखा आबनो नुगुई बीजेपी किरिजाखा सीपीएम किरिजाखा कांग्रेस किरिजाखा जार फले बरक कायसा षड़यंत्र खायका पलिटिकली कन्सपिरेसी जे महाय सुजुग रुतुक तंनाय किछु संख्यक चिनि त्रिपुरा मथा हाबै सामुं खाय तंनाय बरक न तुयै बरक कायसा पलिटिकल चक्रान्त बरक खायका ताम निंगाय साइमानो फाइनाय एडिसि इलेक्शन तो जों चिनि तीनटा कन्स्टिट्यूशन जों आरो कप्लायंनाय आबो कुनु डाउट करि 100% जों बिसि जों पाइनाय एवं फाइनाय विधानसभाबो ओ तीनटा विधानसभा केन्द्र न जों चिनि त्रिपुरा मथा कप्लायंनाय हिनै सिवै ताबुक बरक अमहायकाय चिनि किछु संख्यक सुबिदाबादी बरक रत्न तुई बरक पलिटिकल कन्सपिरेसी खाय तंका आबो चिनि जनगण आबोनो जों साना नायो मिया जे चिनि एगेंस्ट जे इलिगेशन तिसा माने आबो जतन फल्स बेसलेस आबो कुनु आबोनि कुनु अंक करै आबो शुधु पलिटिकल चक्रान्त कलायसे आबो अमहायकाय बरक कक रत्न साव जों साइमानो जे जों जखन त्रिपुरा मथा चिनार डिस्ट्रिक्ट कमिटी खाका ब्लक कमिटी खाका प्राइमारी कमिटी खाका अमहाय खावै जों जखन सिस्टेमेटिक जों जखन अर्गानाइजेशन खाय थांका प्रत्येकटी ब्लक न तुयै जों उनको खायो चिनि एवारनेस प्रोग्राम खायो चिनि सेमिनार खायो अमहायके खाय थाङै नुखा जे ओ तेलामराव किछु संख्यक बरक तंगो जेटा रां पैसानो हामजाकनाय बरक लुबि बरक कमार्शियल पलिटिक्स खायो महाय सुजुग फायखांखाय इलेक्शन गाना सफायखाय बरक विरोधी पक्ष बाय जोगाजोग खायै रां लेनदेन खायै बरक ओ रां पैसानि लुबे अमहायखाय चक्रान्त कलायो गाजैनो अमहाय बरक रत्न नरक चिनि जनगण नरक हातै दफानि बागै राजानि थानसानि खरां नखनायै नरक चबाव नखर तंगो आरो नहयते नरक अमहाय बर रकनि कक भाई बखा दुखता नांबायदि बखा ताफेरदि तामनि हिंखाय अ चक्रनर किछुदिन परे नुकजागनाय अ बर रकनि चेहरा कारण बरकनि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जों काहामखाय साइमानो हायपन नंनि मीडियानि बसकांगो जों बरकनो तुया व्यक्ति आक्रमण खाया बरकनो जों ताबुकबो कबगो बरक जदि ताबुकबो बखा कुफुर खाय हामै बरक फायखांखाय बुबाग्रानो माप सानखांखाय बुबाग्रा जदि बरकनो माप रिखांखाय जों डिस्ट्रिक्ट आबनो गसि नायमानो बियाबा बंनि अमहाय जे सामुं हामिया चिनि बरक रक त्रिपुरा सारक ताबुक जेखाने थानचांगुई सारा त्रिपुरा सारा विश्व जे चिनि अ मुभमेंट चिनि हातै दफानि बागै जे मुभमेंट यासागै सामुं खलाय तंबा जरा अमहाय केबेंमुं खलायनाय रक बरंखाय जातिनि शत्रु हिनमानु ताम निहाखाय
একজন পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্টনি সেক্রেটারি ব একটা টপ লিডার ব সাকাও তঙ্গো বিনি কোনো অভিযোগ বা কোনো ইলিগেশন যদি বিনি প্রেসিডেন্টনি এগেনস্ট তংখাংকাই ব ফাই চিনি ডিস্ট্রিক্ট কমিটিনি অর রিফাইমানো কিন্তু তাবক ব কোনো কাগজ ল্যাব সাফানো ডিস্ট্রিক্ট কমিটিও ফাই মিটিং এটেন্ড 6 মাস উনখা ব মিটিং এটেন্ড নুঙ্গিয়া এংখাই তে খরকসা ইনকা ব্লকনি সেক্রেটারি रंजित देबबर्मा आनी मुंगतुई बो जे कक साका आ कक हंखाय बुई बाय फोरों रहजाक थानी नंगाहाय काय साइदी ओके साइकांखाय ओ जे बिरिचिनि बिरोधी दलक बरकनो उत्साह रुई बरकनि चक्रांत क्लावै बिनि उकलग गोबांमा षड़यंत्रनि अबतंगो बाहाय तंगो जों साइमान आबो बने भागैनो चिनि जनगण जों सावो नरक बरकनि कक ताखनादि बरक जे कक सामानि बरक जे रांचाव ब इलिगेल ब साइसुं साबुंखायो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साइसुं केबनि सला परामर्श माया आने और जत डिस्ट्रिक्टनि वर्किंग प्रेसिडेंट तंगो डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि बाबूजी देबबर्मा तंगो वाइस प्रेसिडेंट बिचरण देबबर्मा तंगो चिनि TWF नि सेक्रेटारि चिनि निरुमाला तंगो चिनि TWF नि प्रेसिडेंट उषारानी देबबर्मा तंगो चिनि सेंट्रल YTF नि सेंट्रल नि चिनि वाइस प्रेसिडेंट चिनि दिलीप मुन्ना तंगो चिनि नीलकमल तंगो सेंट्रल सेक्रेटारि तीर्णव जमातिया तंगो चिनि सबजोनाल सेक्रेटारि सबजोनाल चेयरमैन तंगो चिनि मनोरंजन चिनि कल्याणपुर ब्लक नि वाइस प्रेसिडेंट चिनि सपन तंगो अम जत चिनि लीडर रक मां चिनि केसीआर बिरय बाबू रामचरण चिनि दिनेश और जत्तन चिनि सेंट्रल नि टप लीडर रक मां और तंगो ओंखाय जों चिनि फाइनाय बिसि इलेक्शन सुस्थ भावे परिचालना खायनान बागै जों प्रत्येक ब्लक नि प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट दिंखा TWF नि YTF नि ओंखाय चिनि तिप्रामथानि जों जतन आरो जरुंखा चिनि ऑब्जर्वर रंनो रिंखा जों रिंगै फाइनाय बिसि इलेक्शन घोषणा खायनानै नाय दंखा बनो सुस्थ भावे परिचालना खायनान बागै जों बाहायकै आबनो गाहामखायै जों ओ बिसि रंनो जों जययुक्त खायमान बिना कन्टेस्ट जों थांमान अमहायकै कक चाप लायनानै हनै जों रिंगै थांनाय 16 तारिख थांनाय 16 तारिखआव जों मुंगिया कमिटिनि पार्टी अफिसाव जों टप लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि टप लेभेल একটা মিটিং খেলাইকা आ মিটিংও সুস্থভাবে খরকসা আলোচনা খাইমানি মাধ্যমে যুক্তিরিমানি মাধ্যমে जों इलेक्शन कमिटी কাইসা খেলাইকা इलेक्शन कमिटी प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सिआव कायसा के इलेक्शन 3टा इलेक्शन कमिटी जों आरोनि नेतृत्व रंनो तै खेलाइका ओंखाय आ इलेक्शन कमिटीनि नाहार मुंखाय फाइनाय बिसि इलेक्शनाव जों जेसा खायबानो चिनि मेम्बार न बिना प्रतिद्वंदिताय पास खायरिनानि आ वान सुकमुं ओंखाय आ जागाव चिनि दाम तंनाय चिनि ओ बुथ कमिटी खाजाक कोअर्डिनेटर खाजाक ओंखाय आ बुथ कमिटी ब्लक कमिटी रग्न तुयै चिनि इलेक्शन कमिटी चिनि प्रार्थी निर्वाचन खालायमान सिलेक्शन खालायमान परे आबो डिस्ट्रिक्ट कमिटी बरक सबमिट खायनाय डिस्ट्रिक्ट कमिटी ऑब्जर्वर थ्रू ते सेंट्रल सबमिट खायनाय आइके सुस्थ भावे डिसिप्लिन वाइज जों जे खालायलायमानि आबो न बरक नुगुइतेबो जाजागलिया तांके मबा चिनि बेजवासी खुगाबले जों जे वान सुक तमानि आ सामुंनो खालायमायावनाय कारण बरक जे चक्रांत उक्लक्तै जे दुमुइ तनिजाक मानि चिनि बिरोधी दलक बाय चिनि तिप्रामथना आठ कगनानि बागै बरकनि बिसिंतै बरक अकगनो मियानि जे प्रेस मीट खायमानि आबोनो बुंनाय एकमात्र उद्देश्य जे चिनि तिप्रामथना दुर्बल खायनानि बागै जों तेलामराव आसे गाहामखाय थानसाखाय सामुंखाय तंलायमानो प्रतिदिन मिसिल मीटिं जोंखौ एवारनेस प्रोग्राम इ सालसाफान बादकरै अमहाय खलाय दंमानो बरक केबें नानि बागै बरक मियानि प्रेस मीट खायका आ मियानि प्रेस मीट बरक खायमानि चिनि एगेंस्ट जे इलिगेशन तुकमानि आबो जतनो ताताल आबो फल्स बनि बागै चिनि जनगण चिनि ताखुक बुखुक आमा भाबा ते आनि साक चालाय जत छात्र युवक बरकनो आं कबगो कयजावो नरक बरकनि कग बिसास खायै कुनु बखा दुखता नांदि खाता खेकदि जों चिनि हा तै दफानि बागै बुबाग्रानो लगिरिवै जों जतनो सामुं खालायलायनाय पाल बाक्सा खा बाक्सा तै यापरि बाक्साखाय
boni bagai sing jotono norok bokha karakai ongkholai di bono ke bono kiri lasi tatong di sing samosto chini telamara political district jotono sing chini primary to chini district level porjonto jotono sing kha baksa boni bagai sing chini bubagrana haino hai sing teisa hambai mario tam ningkai bini hatei dofani bagai chini prasarang muthangna bagai bo ongkhorui chini prasarang no je thanchani khorang rimani je chini greater tipralen mannan bagai bo je ongkhorui choba khlaimani bini chobao जों बिनि सागरि बिनि वारियाव रोंगै जे सामुं थांमानि आबो जों कन्टिन्यू बिनि लगेरि थांनाय बुबाग्रानो जों खुलुमुं याफारो तामनि हिंगांखाय जों तिनि प्रेस मिट खायमानि जों केबनो बखा दुख रिनाय मागैया चिनि बुबाग्रानि नाहारबुंनो सामुं चारिना चाया खायनि बागैया चिनि एगेन्स्ट जो बरक इलिगेशन तुंबां बागै बुंनि आ इलिगेशन न केबो चिनि मुको ताखुक बुखुग्रक आबनो पुइदफान थांमानो बनि बागै जों बरकनो बंनि जे प्रेस मिट नि रिप्लाइ रिनान बागै जों मा खायका ओंखाय बनि बागै दिनैनि अरा फाइसक बायका मीडिया सं बरकनो बेलेग बेलेगनो हामबाय तामनि हिंगांखाय बुबाग्रानि थानसानि खरांना तै चिनि ग्रेटार टिप्लालेन बागै जे मायासा जों बनो लगेरि उ चिनि तेलंगाना पॉलिटिकल सामुं खायतांनाय चिनि बुबाग्रानो खुलुमुं याफारो तै मीडिया संनो बेलेगनो हामबाय मा याफारो तै अर फाइनाय जतो चिनि ताकुक तै बुकु चिनि लीडर्स रकनो बरंनो बो हामबाय मा याफारो हामबाय साबाय तै निनि पाथानलाय बरक अमा हाके ग्रुपिजम सिनामै बरकनि मथानि बिसिंगो गोबां हल रगो तामनाय चिनि बरम गोनां मोजां येम बरम गोनां येमि बरक तिसाका हल रगो अमा हाके जे सावो खेला होबे आबुनि तै ननो टारगेट खाइबो साका जेबो रनजित देबरमा तुमुंनो फाइदि को तामनाय दुस्किओ फाइटिं लायनाय साबाय फाइटिं नाय तिप्रामो थाबाय तिप्रामो था फाइटिं नाय ना बीजेपी बायदि फाइटिं नाय आबुनि फिरो मुं तामनि जेतिनि तेलामरा डिस्ट्रिक्ट ग्रुपिजम हिनि इंलाय तमानि जे ग्रुपिजम चिनि डिस्ट्रिक्ट लेवल থেকে তো কোনো ग्रुपिजम করে आं बन्नु गया तिनि 29 कृष्णपुरनि प्रेसिडेंट संजीत देबवर्मा बो उसकांगो मीटिंगो फायै जों बायबाक्साना कक पालबाक्साय कक चालै सामखायजाक आरो नि वर्किंग प्रेसिडेंट अशोक देबवर्मा दङ चिनि कल्याणपुरनि बापा देबवर्मा दङ चिनि इयटनि गौरव देबवर्मा दङ अमा हायके जों जतनो तुइदुलै चिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्टआव जों मासो अन्तत वाइसा जों मीटिंग आसुक लायो मीटिंग आसुकै जों गाहामकै जों डिसिसन ना लायो ओंखाय बरकता खेला होबे हिंजे जे सामानि चिनि इएमनि एगेन्स्ट ब मीटिंग थांखाय खेला होबे हिंजे जे साव हिनि जे सामानि आ खेला होबे हिंसेमन तामनो बुजकबा बंखा चिनि जे चिनि डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङो चिनि ब्लक नि बिसिङो जे जों सामुं खालायलाय दंमानि आ केबें मुं जे तुबनाय जे केबें मुं चिनि अर तुबुनाय आबरकनो आबरकनि ककनो जे जदि कोनो बीजेपी नि कन्स्पिरेसी बाय कोनो सीपीएम नि कन्स्पिरेसी बाय अमति बररक जदि अर हाबै जदि सामुं खायगांगांखाय जदि जोंनो सोबायनानि डिविजन खायनानि ग्रुपिजम खायनांगांखाय आ बररक बाय जों चिनि खेला उनाय अ कक सामासै किन्तु आबो पार्टिकुलार नों कोनो तिप्रामथा उंनाय हि कक सामाया तिप्रामथा जों जेबाबो चिन तेलामरा डिस्ट्रिक्टआव सामुंख्लाय दङ आरो ग्रुपिजम खायनाय को गया जे ग्रुपिजम खायनाय बरफ टोटली बरफ चिनि अ मथानि बिरुद्धे एवं आबोनि बागैनो बरफ मथानि बिरुद्धे मिया बरफ प्रेस मिट खायो जे बरफ जे प्रेस मिट खायनाय रक जे रनजित देबरमा जे नरकनि बरफ कक्सिल चामानि बो तो पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ब्लाहा पॉलिटिकल तिप्रामथानि पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि नबले तिप्रामथा से ताबो बो पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि न सेक्रेटारि नों बो प्रेसिडेंट इनका आरन बिसिंग तामो खेगलाय मुं तम नरकनि बरफ मिटिं बरक ब्लक नि पॉलिटिकल चिनि पॉलिटिकल ब्लक नि सेक्रेटारि रनजित देबवर्मा
bo tak jora chini district ni meeting go sung jokhon block chini district committee tei monitoring committee primary committee tei meeting ringo i salsapono tak bisal laitangka salsapono meeting attend nungmani nugia kobo bono ebong boduski tongino politics khayo ebong sabni chuklinai bo politics khai saimia abono tabuk miya nugdakha abo সম্পূর্ণ একটা বুড়িদি পক্ষনি এটা ষড়যন্ত্র কক নাউই বসিন টিপ্রামথনা সবাইনা বাগৈ সামু খাইমানে হাই বনুক জাগো পরিষ্কার আপনি tabuk je tipramothani ginse bo samung tang tong tipramothani political district secretary ingai norokni mothani bukhaktei hekba bosao je obahai je groupijom mani maharajni thani bo borok thangka maharajni thini bo thangka haipon maharaj sair hoka 3 mas naidi ang jotono thik khairena apuni phirok mung tamong nai tapon abun chini phirok mungka hai bono maharaja sairoko borok অনেক চিনি এগেইনস্ট কমপ্লেন টু বই जोंनो কমপ্লেন বাহাইকে রেনাই বা তবনি যদি কমপ্লেন তখন ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ও রেনাই ডিস্ট্রিক্ট কমিটি আবনো সেন্ট্রাল তো আ সিস্টেম লে কিন্তু বিনি কমপ্লেন কেবনো রিরাগিয়া ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বা আবনো পুটা খাইজা তাম বিনি দুর্বলতা দङ একে ডাইরেক্টলি বাবো ইয়াং বুবাগ্রা নর ফাইরি ফিকা কিন্তু বুবাগ্রা বনো বিনি যে কমপ্লেন রোগ মানে চিনি সামু খাইমা সম্বন্ধে ani district ang district president yang waitu ni district president te joto leader ok ni je samung bonugui tongo in practical field of bonugui tongo sing je busuk samung kaitong engkai bini je a je illegal tlang thamani abo false abo saimano he bubagra kebono khimna noya kaham hamya jotono tuidului thansakai samung khaina nayu aboni bagino bono bor sairo norok no 3 bas nasingdi nasingi jang abono solution khairnai ini bono sairo horo কিন্তু বুবাগ্রা আহাইতে সাইর মানে পরেব বড় আসুগুই তংমায়া অমহাইকে প্রেস মিট খায়ো তার মানে ন বিনি যে কুবনি বদলই কনস্পিরেসি খাইজাকমানি ষড়যন্ত্র খাইজাকমানি আবনি ব্রহ প্রকাশ সরাই সরাই মিয়া নুক পাইখা এনখাই ব যে খরকসা চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সানাই বুবাগ্রানি ওয়ারিয়র হিনি বন হিন্নানি जों तैमालिया बनि बागै जों बुबाग्रानो सानाय बुबाग्रागा जे एक्शन नामानि आबनो उंथं जों डिस्ट्रिक्टनि पक्ष থেকে চিনি ব্লকनि पक्ष থেকে চিনি प्राइमारि कमिटिनि पक्ष থেকে जों बुबाग्रानो याफारिका बुबाग्रा जे एक्शन नामानि आबनो जों गसिना नाय बेयाबा बहाय बररक चिनि बुसकांनि एकटा लामानि बुसु उंथं ओ लामानि बुसुरकनो कैंसर के पाके यासिओ कैंसर का कैंसर तांखलाई रखं कैसे ओ कैंसर जत बसाको सरगुई आबुनि होइते सरगुई थांयावनाय आ कैंसर ने होइते जों मुक्ति मानाय जों बुबाग्राना अबनो कइनाय जे मा खाइनाय हिनि जों साया तबे बुबाग्राना आबो जत सिउ बनो सब किछु खलाइनाय बुबाग्रानि वारियर जों बनो लगेरिउइ चिनि हातै दफानि बागै चेराइ फांचिनि ताङै फाइमानि ताक जरा ताङै तंखौ ताङैनि थांनाय जे थैयासाक abono जों बुबाग्रानो ani khulumungriwo ani commitment ani dedication ani sacrifice ani hatei dofani baging thong chino oro joto leader tongnani tongnai rok bongni je commitment bongni je dedication bongni je sacrifice chini greater tripralona achieve thainani abo kaisa proman ungthong hnei जों बुबाग्रानो khulumungriwi asakaino kok pairika jotono hambai media bairokno এবং পরবর্তী সময়ে जों যদি এইসা ফাইনানি নাংখাইবা ফাইনাই এনখাই তিনি কাই উসুক জরাতৈনো যতন হামবাই তাইখাও কাইসা সুমুং যে সাও তাবু নর ববো পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট নি সেক্রেটারি টিপ্রামথা মেইন টপিক ইনকে গ্রুপিজম ইনকে তাবু লুকুরক তাই সালবুসুক নাসিনা নাংনাই সাবু কুবুই সাবু তাতাল সাবু গ্রুপিজম খাই সাবু খ্লাইয়া আপনি নরকটাম একশন না হানানি নরমেতা পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট বা ব্লক চিনি পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট তো বুবাগ্রানো অলরেডি ইয়াফারজাক চিনি পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট কমিটি নি সেক্রেটারি ওয়ালসন দেববর্মা টিল টুডে বো অ্যাবসেন্ট ফ্রম আওয়ার পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বো কোনো চিনি পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট নি কমিটি নি মালনি মিটিং দं প্রত্যেক মাস এবং যদি কোনো সামুং নাংখাই जों गोसारो मिटिं दिंपुरो ओंखाय आ मिटिं रगो बवाइ सेफन इनको प्रेजेंट खाया आबनि बागै चिनि बुबाग्रानो सिद्धांत नानायनि बागै जों डिस्ट्रिक्ट कमिटी अलरेडी चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी हइते बनो नरि रिजाक बिनि पट हइते बनो नरि रिजाक डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि पट हइते
chini district committee asugui 31 জন tongo 31 জন bisingo jotono bono bhade जों jotono ek bondongui bono district committee ni secretary hoite nori rijak engkai abo जों phunugiliya tanglai bubagra nasingra di himabai जों bono chini district committee ni out khairikarni जों saklai liya engkai chini kok koimung obono bubagra ni thani जों jotono yafarijak chini siddhanto ungphano bubagra teisa gosina di hingangkai teisa bono tuidul di hingangkai bojodi जों bebaksa khariui bokha gufurni bisingtei जों bai himnani जों bai samung tangnani bubagrani wari rungui samung tangnani hingangkai chini torof theke kuno objection kori kuno जों bono naslima boya bono ব্যক্তিগত hanja yongma boya phiaba bono boro hanja geungla chini party birodi samung khaiteni जों bono hanja kiya karon bongkha camping khayo chini party ni kuno program khakai aro ta thangdi abomoti phunani program ni samaro abarono जों boni bagai bini je samung humuna se जों sajage ango kintu ao samosto সংকীর্ণতা মনোভাব khiui hatei dopani hui ago phaigenkai जों kebono khibya buagra जोंनो kok sao je kaham hamya jotono no जों tuidul जों tiprasa o hamya bo tiprasa kaham bo tiprasa sapno kai khibnai aboni bagena जों bubagrani je kobokmung bubagrani je saklaimung abono teino jara chini BJP khaitongnai chin tiprasarok jara CPM khaitongnai chin tiprasarok khateng khajakai bubagrani logi tabuk teruk phaitongbayo o হয় জরাও অম হাই ষড়যন্ত্র তাক লাইদি হিনি जों borokno kobogo এবং chini জনগণno जों sao omo সম্পূর্ণ টাতাল অরদ নরক বুল টাবুজিদি जों फाइदि जों chini hatei dopani bagai bubagrano logerui chini greater tipalna achieve keneti chini naharmu o naharmu tui hinlainai hini jotonon kobogo media rokno tini 19 tarik ni salo जों kaisa press meet maklainai pangai himale Nia 18 tarik 18 September kaisa sini Telimura political district kaisa belekeno wanama singsa hayakaba chini ti pramo thani bagai kaisa kebeng mung phaima bagai जों tini je press meet ma phaikya pulano tini phungjarani chini ti pramo thanengai chini boakrana जों pule khulumung yafaro tai joto media phani rokno nornobo phungjarani paiple hambai koknke chini je mia chini Telimura political district je जों media rogo haikaba जों joto jagana जों nukha chini Telimura political district ni je tipramo thano जोंनो bahike komjor khlaina naitong abno tui no जों tini asol tam mul kok abno जों rohsyo khlaina bagai जों tini or jaga chini press meet abno bagai जों tini or jaga chini oro phaisok paikya chini Telimura political district ni chini president chini Boromang Saranjit Kumar Dev Burma tai chini oro YTF ni district committee ni president Patanlal tai chini central ni joto chini oro Telimura political district ni chini joto leaders phaisok paijak angkai जों obono koinai chini je hasteni tini tipramothana hamtok tongnai rok je miani je message no nugui keboko ba abono kubui rok ni wansuk tongkhana aboni bagai जों tini kok sani bagai जों tabuk jorari nai chini Telimura YTF district committee ni president no sawai sukrupnani bagai पहिलानो फुंकाहाम तै बुबाग्रानो खुलुमु याफारो तै सिनि media takuk bukuk songno ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে তै on behalf of sini Telimura district ni তরফ থেকে বরনো পাইফলাই হামবাই याफारो जों मिया 18 तारिख सेप्टेम्बर कायसा दुस्की कम्युनिटी हल sini against ba sini honorable EM Komal Koloi sarni against tei sini district president Ashok Jagaro tongo boni against tei ani working president Manoj Dev Burma boni against je kok sil samani abno जों lukurongni bwskango srai khe sukrui sanani bagui ni जों tini press meet ma phaikha tini ni chini press meet manjak phaikha chini Telimura district ni president Boromgana Ranjit Kumar Dev Burma tei bono karib ani gandaro tongo chini Telimura 29 Krishnapur assembly ni chini observer dada Chitramani Jomatia te bono karib chini district secretary tongo te yang sini YTF central committee ni chini vice president Dilip Kumar Munda tongo
tei chini working president chini working president Teliamra political district ni Korno Singh Jomatia tei bono karibe Trino Kumar Jomatia YTF central committee ni secretary tei chini Priya Mohan Jomatia YTF central committee ni bobo khoroksa member tei bono karibe chini chairman tongo Mungia kami subzonal ni chairman tei ani working president Teliamra political district YTF ni Manoj Deborma botongo tei yang chini Bukhukjuk Nirumala Deborma bo district ni khoroksa secretary tei ani vice president hai ni hai Teliamra political district ni YTF ni vice president Amrit Deborma tei bono karibe chini tini Teliamra political district ni vice president chini Kaka Robi Charan Deborma tei chini Teliamra Krishnapur block committee ni chini working president Ashok Deborma tei ani YTF block committee ni kanai president tongo Kalyanpur block committee ni tei chini Sopon Deborma ke Krishnapur block committee ni president tei bono karibe chini Kalyanpur block committee ni Onupis Deborma tei ani ungkulogo tongo chini district ni cashier rok secretary rok tei TWF ni chini Teliamra TWF block committee ni khud president jogbo tongjabo tei chini ungkulogo entire chini central ni district ni block ni tei chini प्रशासन लेवल नि जत्तो चिनि तिप्रामो थनि वारियर्स रक तिन अर प्रेस मिट फाइ मानजा फाइखा कखेयावबो हाइसे आं सुकुरु किसा सानामु सुगो चिनि पहिलाखे अनारेबल EM कमल कलय सारनि न तैगै जे तेलियामुरा जे पॉलिटिकल ब्लॉक नि आन्दारो जे अरनि सेक्रेटारि जे कक्सिल सामानि अब टोटली बेसलेस ते अर कुनो जुक्ति संगत किसाबान करै तामनि हिमाले चिनि कमल कलय सार ओ तेलियामुरा आमचाइबे कुनो लेनदेन करै bo invite ma khangke nimantron ma khangke bo thango borono subana thangwa asuk sibini bo daitto nage om hake samung kaham tang tomo jora haine hai ereng chini honorable Kamal Koloi sarni upor je yak sulmani abo ang tini jonogon no tini ni press ni bisiti ang sukrui sanam jugo abo totally baseless abo tatal abo hoyto kisa misa aro chokranto tongoi mano ang bisintei gopon sutre ang manmani ano ba high level ni borok sahnoi tongo je buskango BC election tongo a BC election kasono ni bagoi chini BJP tak je ruling government tongnai boroni kaisa sorojontro ngoi mano chokranto ngoi mano aboni bagoi ang gopon sutre tei khobor mano je BC election omo haike poribesh শান্তিপূর্ণ নষ্ট খাইগৈ বিশৃঙ্খল খাইগৈ যে ইলেকশন কমিশন ni thani goborok omo hai problem tongkha BC election khaimani bondo khaidi hinoi borok kaisa prostab rinani kaisa borok step nalai tongo hinoi ang bisindi khobor mano aboni bagini o sokran tong khanai kha khaiu engke teisini Teliamra district ni against je kok samani bon sukuri sanai te ani against je kok samani ani bumung kok sagai je Pathanlal Jomatia Teliamra political district ni YTF ni president bo Bubagra hai Raja hai saksono torjagoi obo totally baseless angujori sanan thangkhangke onek kisu kok saimano phona hamia hi haifano जों खा कलक बुबाग्राना हामजागो थानसानि मारेगो जों जतनो तबनानि चाइटक तमनि बागैनि जों तिनि केबुनि एगेन्स्ट कक साया प्रेसो बोसों फाया तिनिके जों सराय लुकुरक जेहेतु आ रंग मेसेज लुकुरकनि थारि संमाबा लुकुरक बुल बुजि तंबाय खाना हिनैनो लुकुरकनो आं कक कसारनि बागै जों तिनि अर बुथुखाय जोंनि Teliamra एन्टायर Teliamra पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि आन्दार जे कतर चिनि तांफां तां तंनाय Teliamra डिस्ट्रिक्ट नाय तंनाय सेन्ट्रलनि डिस्ट्रिक्टनि तै ब्लकनि जत आदं कत तिनि फाइमानजा खाना फाइमानजा मने नरक बुनुक तंगो आबोनो चिनि स्ट्रंग एविडेंस अमो हाइकुनो चिनि बिसिउ केसें केरें करै अमो चक्रान्तों मागो BJP नि याक तंग मागो आबोनि बागैनि अमो हाइके चिनि लिडार संनो खरकसा खाय दुरनाम खाइगै जोंनो पतन खायनानि बा एकटा बुबाग्रानि वारियर संनो दंस खायनानि काइसा चक्रान्तो ngै मानु हिनै आंखा खायु आबोनि बागैनि आं अनुरोध खायु जत्तो लुकुरकनो चिनि थानसानि मारिनो नरक पुइतोसादि बुबाग्रानो पुइतोसादि आमो BJP नि चक्रान्त आबोनि बागैनि आं पाइथागो आनि कइमोंखाय नरक उ बुल मेसेज बाय रंग मेसेज बाय नरक केबो खाता कइदि केबो हामियाताबा बिदि आबोनो आं जनगनि थानिगो याग जुर खाइगे आं नरनो खुलुमु आसो नानि कक सामो